गड़गड़ी मत एमि चार आने सेटिंग कर देला जे मु पूरा टेंशन हो गलिनी मु तो गड़गड़ी को भल पाउची एले से कजन बुढ़ा टंका पाइबा पाई मते बागरी पटाइची मु यारी पारनी तारी पारनी मु कोन कहबिल मां हेलो बिजुले तोर कौन जिगिलो कहलु कहलु तू केमिति अछु कहि देले केमिति अछु एटी आसी गले पंकोजे कौन पंकुच बेलु नो ऐसे पंक नालो फाटी दिबो मु चालाकी करी कसी जाउची नले मो कहू दिन पट्टी सरंताने हेलो एमिति कौन कहूचु से बुढ़ा किछि गड़बड़ कर देला किछि करिनी मा किंतु से जेमिति मो सहित हनीमून करबाको मते जेमिति कल्लबल करूची ता बयर मु जम्मा सही पारनी मते लागुची आ किछि दिन रहबा भितरे से बुढ़ा मते कल्लर मार दबो सोडा बुढ़ा तार एते चलो बोलो ओ जमी रे चाष करिवो तमे तो निज जमी को पर पाखरे बंध पकाइछ चाष करबानी तो पूजा करबा आलो तू किछि दिन कष्ट करिकी सा पाखरे र ता टंका पैसा मो हाथ गसी गले एटारु पोसे दिबा कहि देले पोसे दिबा तुमको केते मने पकाउछि तमे जानिछ अल्ले टंका मिलिबा जाय किछि दिन एडी रहला केमिति रहबी जे तमे जमीटा चकाई दे जा जे मते रात्रि निद होनी मोदे मोटो खाली सिरी सिरी ही जाउची मते डर नै जारे गड़गड़ी नले केते बेले से बुढ़ा सहित सिटिंग हे जीबी जे सेते बेले को तमे बसी पवन खाउतिबो ए बिजोली तो सेमिति कर नालो मो छाती फाटी जीवो मु जोड़ा जड़ा बांती है की ओ मारी जीवी तो मारू ना मो एपटे जोरी जोरी मारुची एले तो मोर तो कांडा ज्ञान बोली किछि नाही अरे तू काहे की मरिबू हां खाइबू पीबू राति दिन काली सिनेमा देखिबू टिकटॉक करिबू आउ चैटिंग करिबू हैला मोर पारे तो रिचार्ज नाही ता करिवे अरे मो परा रिचार्ज करबा करछि सतारे आउ आजि काली डेलो जेबे जेबे तो रिचार्ज सरी जाउतिबो मो करी के जाउतिबे हैला गड़गड़ी गेलो हमर देवी जोड़ा जोड़ी जिस नथिला जा हूं सत्य जेमिति राधा कृष्ण को जुगल मूर्ति आउ अरे ये कौन बे मो स्त्री बिजुली पाटला भरी बासना करछि मुनुतुआ बेले एमती अजगर साप परी गुड़ा गुड़ी मोड़ा मरी होइछु केबे सेडा बोला कोन देखि पारुन से पर मो धर्म भाई ये केतबे तो धर्म भाई लेबे मो धर्म भाई हां मुंडिया मार कोन मु तते मुंडिया मारबी ना जोत्तर मारबी बे मु तो माइकिनार धरम पाइबे माने मु तोर
ଧରମ ଛଡ଼ା ମତେ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଭାଇ? ଯଦି ତୋ ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଭାଇ? ଧରମ ଭାଇ ଜବଡ଼ିକି ଧରିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ଯେ? ଆବେ ଭାଇ ତ ଭାଇ, ଇଏ ଧରମ ଭାଇ କଣ ବେ? ଧରମ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ବିଜୁଳିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି, କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି ପାରିବି, ଆଉ କିସ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥା ଭାଇ। ତୁ ତ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ବସିକି ଗିନି ବଜେଇବି? ଶଳା ଧରମ ଭାଇଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜର। ଆଜିଠୁ ଆମ ଘରେ ରହିବ। କଣ? ଇଏ ଗଡଗଡି, ତୁ ବିଜୁଳି, ଶଳା ଜ୍ୟୋତିବା ତୁ ମିଶାଇକି ନାଁଟା ଦେଇଛ। ଆଉ ନା, ଇଏ ଘରେ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ରହିପାରିବନି? ଆରେ କହିଲି ପରା ରହିପାରିବନି, ଆଉ କାହିଁ କଣ? ଖଞ୍ଜଣି ବାବୁ, ଧରମ ଭାଇଟାରେ ଏମିତି କହିଲ କଣ କରିବୁ ବେ? ତୁମକୁ ହଁ ସିରିଜ କିଛି ଭାବ ଆବେ କଣ କରିବେ? ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହୁଇ କାହିଁ ଯିବ ବେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଇ କାଉ କି ମାଙ୍କଡ କାଉ ବେ? ତୋର କଣଟା ବାସି ଯାଉଛି? ତୁ ଯା ସିଧା ରାସ୍ତା ଯା ବେ ଶୁଆ। ନା ବେ ଯିବିନି, ଯିବୁନି? ନା ଏଇଠି ରହିବ ପୁରା। ଏ ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଯିବି କୁଆଡେ? ଯିବୁନି? ନା ରହ ଶୁଆ, ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଣିବି, ତତେ ଗୋଟେ ଶହରେ ଶେଷ କରିଦେବି। ରହ ଶୁଆ, ତୁ ଏଇଠି ମରିବୁ। ଏବେ ଯା ବେ ଶୋଣା, ଇଆ ପାଖରବନି ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଏ ମତେ ମାରିବ ରେ। ଗଡଗଡି ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିନ ସେ ବୁଢା ପାଖରେ ପର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛି। ତମେ ଏଇଟାରେ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ମାରିଦବ। ସତରେ ଏ ବୁଢାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା କଣ? ସତରେ ମତେ ମାରିବ। ବିଜୁଳି ମୁଁ ଛାଡିଲି, ବାଏ ବାଏ। ଓ ବାଏ ବାଏ। তোর মুড়ি কোনটা ফাটলা বে? কে হউছো? তুমি ମୋ ଭାଇକୁ ଧରିଦେଲ। আরে গলা তো গলা, তোর মুড়ি কোনটা ভাসি গলা। চল ভিতরକୁ চল। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। আরে চল বে। ନାଇଁ